Bait yan na, tita ha. Good boy yan ha. Hindi yan pasaway. Bait talaga yan pamangkin ko eh. Love namin yan si Nigel eh. Huwag na magkulit-kulit. Huwag maingay ah. Bantay lang tindahan, tita. Dali mo na, huwag na iyak. Sarap pandesal? Ha? Very good pala tita namin eh. Mamaya gala tayo. Labas ka. Mamaya na ha. Eat pandesal, dali na. Sarapan din no? Ako pa bumili niyan, no? Ako naglakad kanina. Galing. Galing, tita. Nigel. Look at me. Dali na, dali, dali na. Aral na, dali. Aral na, dali, tita. A, B, C, D. Dali na. Ah. Ilan, B? Teka lang. Wait lang, tita. Benta mo na si tita tindahan. Wait lang, tita. Ay! Wala na pala, babe. Sorry, naubos. Madali nga, kain na. Dali, tita. Sarap. Ay, nako. May may sipon. Ay, dali, amus ka na. Wow. Upo na. Ayoko nang makulit. Teka lang. Upo na, upo dyan, upo. Shhh. No, tita, upo lang, upo. Upo na. Tita, ito, ito. Upo na, upo. Tuck in, tuck in. Kain na tinapay. Isang pandesal na nakakain mo ah. Very good tita pala eh. Very good tita. Sorry. Huwag mo kukurutin, masakit ka pala mangurot eh. Dapat umiinom ka ng gatas eh. Timpla kay Lola ng gatas, Nigel. Gusto mo toasted? Galing mo ah. Boss ka. Paa mo nakaganyan pa. Oh. Pakalawa na. Pakagat mo. Yun. Ha? Limang alili. Alam ko
Okay lang kaha na may tirad. Ah, sige. Okay. Kasi naubusan yung kaha ng RGB na ano. 5. 2, 4, 5. 20. Okay, ako na kayo dalihan mo. Ito pa. Ako na. Mo pala kumain na pandesal eh. Nakakadalawa na eh. Oh. Yay! Very good pala tita. Yan na. Pandesal. Sarap. Sarap pandesal, tita. Huwag pasaway kay tita. Bantay ka na tindahan ni tita, ha? Dali. Ayan. Very good pamangkin ko, ah. My nephew. Kain ng pandesal, bread. Dali na. Ito. Gusto mo pa? Tita?